U posljednje vreme čujemo sve više pritužbi na nove veš mašine koje, po rečima kupaca, ne rade kao stare, na stvarima ostaju tragovi praška ili veš posle pranja neprijatno miriše. Gordana Milić tvrdi da njena nova veš mašina pere duže nego stara. Kako nam je rekla, najveći problem je to što nikada ne može da predvidi koliko će pranje trajati. Mašina kad dođe do kraja da odradi centrifugu, umjesto predviđenih 14 minuta koje piše na mašini da je zadano, zna nekada traje po 40 minuta. Gordana tvrdi da veš mašina sama od sebe na displeju povećava vreme koje pokazuje koliko je ostalo do kraja pranja. Ono se okreće, vraća, popravlja vrijeme, dođe do 8 minuta pa se ponovo vraća na 10 minuta pa 8. Ja u više slučajeva to ne mogu da iščekam, izvadim veš ručno i sjedim i raširim kao da je i nemamo. Slađana Krstevski bila bi srećna da je njen problem to što mašina dugo pere. Posle 2-3 pranja smo već primetili da nešto nije u redu, znači da se veš jako osjeća, da nije dovoljno pokvašen, da nekako prašak ne bude ispran. Onda smo odmah krenuli da zovemo servis, da dođu, da vide, da otklone, da nam pomognu. Na kraju smo uvek dobili izvještaj da je mašina po njihovom programu odlično pere, odlično radi, da nema nikakvih tehničkih problema. Slađana je u svoju mašinu stavila veš kako bi nam pokazala zbog čega smatra da njena mašina ne radi kako treba. Rekla nam je i da mora da koristi tečni deterdžent jer mašina ne može dobro da ispere prašak. Posle nekih 10 do 15 minuta pranja, Slađana je zaustavila mašinu i izvadila veš koji je bio delimično nakvašen dok je dukserica bila gotovo suva. Slađana tvrdi da mašina očigledno ne koristi dovoljno vode pri pranju. Pokazala nam je da je nivo vode u bubnju posle 15 minuta rada prilično ispod ivice vrata. Po Slađaninom mišljenju, zbog male količine vode koju koristi, mašina ne može da opere veš dobro i zato veš često posle pranja neprijatno miriše. Međutim, kako kažu serviseri Gorenja, mašina radi kako treba. Ovi novi aparati u njima u prvom primanju vode, tako reći u primanju pred pranja, znači vode u pred pranje se skoro i ne primeti ta voda. Razlog je zato što je veš suv i popije svu količinu vode. U drugom i u trećem namakanju ta voda se vidi otprilike u ovom nekom nivou, u dnu bubnja. Na ranijim mašinama, gde su mašine trošili do 125 litara vode, što je ogromna količina i velika razlika, gde je potrošnja energije duplo veća nego u ovoj sada. Znači, nivo vode je bio do pola stakla, znači do pola bubnja. Osnovni razlog zbog kojeg moderne mašine rade drugačije je to što je Evropska unija propisima primorala proizvođače da povećaju energetsku efikasnost. Ušteda je postignuta prvenstveno smanjivanjem potrošnje vode sa 120 do 170 litara na 50 do 90 litara po pranju. Sada mašine koriste dvostruko manje vode za rastvaranje i ispiranje praška. Milan Radić kaže da su najčešće greške pri korišćenju novih mašina stavljanje nedovoljne količine veša, previše sredstava za pranje ili korišćenje koncentrovanih omekšivača koji nisu razblaženi vodom. U pregradi za omekšivač, kada stranka po uputstvu bi trebalo da sipa razblažen omekšivač, a ne koncentrat, mnogo slučajeva koriste koncentrat. Taj koncentrat, pošto je suviše gust, ne može da ode na tkaninu. Njegov kolega Aleksandar Dimitrijević ističe da često preveliku količinu deterdženta stavljaju osobe koje žele da operu veoma prljavu odeću ili tvrdokorne fleke, pa misle da će bolji rezultat postići ako sipaju više praška. Po mišljenju servisera Gorenja, to je potpuno nepotrebno. Stavljanje više sredstava za pranje može da dovede do pojave tragova praška na opranoj odeći, jer moderne mašine koriste i do 3 puta manje vode. Za otklanjanje fleka, umjesto da sipamo više praška u celu mašinu, treba povećati koncentraciju sredstava za pranje samo na problematičnim mestima. Nanošenjem hemikalije, to je trečnosti, ili da li je u onom praškarskom obliku, da li je u tečnom obliku na površinu fleke koja je napravljena, pre nego i potrebno je malo istreljati tom hemikalijom mesto, ubaciti u mašinu za pranje. Korisnici koji se žale da mašina loše ispira, rekli su nam da problem rešavaju tako što dodaju vodu tokom pranja kroz otvor za sipanje deterdženta ili omekšivača. Ovo spušta nivo energetske efikasnosti. Eksperti projekta Energetsko označavanje i ekodizajn proizvoda, koji finansira Evropska unija,
kažu da su propisi koje je Unija usvojila neosporno doveli do značajnog povećanja energetske efikasnosti. To se vidi i po tome što je već 2015. godine više od polovine prodatih veš mašina na tržištu Unije svrstavano u A+++, to jest najvišu klasu energetske efikasnosti. Činjenica da je po ocenama većina mašina svrstana u najvišu klasu govori da takvo ocenjivanje nema više smisla i da ono ne pomaže kupcima. Years ago we had this scale from A down to G, and after that we improved mainly all the different appliances, and we have now this A+, A++, and it makes no sense to continue by adding some plus on this A. So finally, the idea is really to try to rescale and taking this opportunity also for, let's say, improving the way we will calculate the different characteristics and performances of the devices. Proizvođači su na testu potrošnje energije ostvarili bolje rezultate tako što su smanjili količinu vode koju mašine koriste, ali i tako što su produžili dužinu pranja. Naime, na testu energetske efikasnosti potrošnja energije je merena samo tokom kratkog vremenskog perioda, a ne tokom celog pranja. Tako se, čak i kada je potrošnja energije tokom celog pranja ista, produženjem rada dobija da je tokom kratkog intervala, tokom kojeg je merena potrošnja, utrošak energije manji. Na taj način je stvoren privid energetske efikasnosti. Evropska unija je zbog toga donela nove propise po kojima je većina mašina koje su ranije bile A3+ razreda sada svrstana u C razred. Od 2021. godine proizvođači na nalepnicama moraju da navedu i potrošnju energije tokom 100 ciklusa kao i trajanje jednog ciklusa. Zbog ovoga će doći do daljih promena u načinu rada i korišćenja mašina. Na prvom mestu trebalo bi stavljati manje praška i omekšivača, jer mašine koriste znatno manje vode, to jest manje vode ispira te hemikalije iz odeće. Zato u odeći ostane više hemikalija i veće su šanse da dođe do pojave alergija ili drugih zdravstvenih problema. Ovo nije jedina promena. Zato je sada važno dobro pročitati uputstvo za nove mašine. Tako možemo da ono što su po mnogima mane savremenih mašina kompenzujemo pametnim korišćenjem.